शिवराज सिंह गोटे कथा कहते जे से मनरेगा प्रोजेक्ट ना आम जयराम जी रखिलु कहीं राम राज्य हम ये आपण मैंने सब तो होती माध्यम ओडार विज्ञ एवं शुद्धिजन जो मैंने अच्छा पंडित लोक अच्छा विचारवंत लोक अच्छा आगे मुझे कहि राम राज्यटा कौन मैं खाली गोटे छोटिया प्रश्न राम राज्य कथारे ना काम राम को भल पाइबाटा राम राज्यर लक्षण ना राम को नाटा कहवा राम राज्यर लक्षण छोटिया प्रश्न राम राज्य से प्रतिष्ठा हम जिते प्रभु श्रीराम देखाई पथ को अनुसरण कर प्रभु श्रीराम कौन पथ देखा इम्पोर्टाट कहुए आप सब जानते कहुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अर्थ सी के मर्यादार उल्लंघन करना समस्त मर्यादा सम्मान देते शिखिले नवीन बाबू आप देखते 24 वर्ष क्यारियर भितर जड़े भी माने गोटे भी खराब कथा क्या कहना निज विरोधी मान को केवल जेल में पुरे ना गोटे विरोधी को जेल में पुरे ना प्रतिशोध एक्शन नहीं ना क्या विरुद्ध कहना यहाँ मर्यादार कथा द्वितीय कथा है प्रभु श्रीरामचंद्र जो से प्रजानुरंजन कौन ना राज्य रे जड़े प्रजा कथा गले माँ सीता विषय कथा हेले कान कथा पड़े प्रजा कथा रखिले प्राण प्रिया पत्नी माँ सीता किसी दिन वाल्मीकि आश्रम छाड़े सीना किंतु प्रजा कथा रखिले नवीन बाबू प्रजा कथा शुणापी प्रथम थर गोटे कम कले कौन से कम कले ना सबुआड़े 147 निर्वाचन मंडल में पांड्यान को पठेले कहले तमें लोकंर समस्या कौन से कौन चाहते से कागज गुड़िक आण 147 निर्वाचन मंडल लोक कौन चाहते से आप्लिकेशन गुड़िक आसला 100 जन ओएस अफसर बसिले 7 जन आईएएस अफसर बसिले नवीन निवास रे निजे मुख्यमंत्री बसिले मात्र 15 दिन भितर 70 लोक काम 70 भाग हो गला प्रभु राम दिखाई बाटर गले नवीन पट्टनायक राम राज्य क्या कहते शुणु प्रभु रामचंद्र सबरी अईठा खाई सबरी कोई चाकी चाकी दौला प्रभु आनंद खाऊले भेद नथला राजार भेद न थाए तो नवीन पट्टनायक आदिवासी मान पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज आमर राउरकेला भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम आदिवासी चाकरी कर्पस फंड 6000 नुआ हॉस्टेल में नुआ गृह मिसेले ट्राइबल जो लांगुएज गुड़िक से लांगुएज गुड़िकर लिखागला लिपि लिखागला से उन्नयन परिषद करागला सेहीपरि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल को आरंभ कर दलित भाई भौणी मान सर्वांगीन उन्नति यदि कई जन कर नवीन पट्टनायक बाछ विचार भेदभाव करना प्रभु राम या ही शिखे प्रभु राम शिखे जिते कैकेयी गोटे घर भर चुपचाप बस क्या देखा ना मुंडे तेल लगे ना गोटे घर जिदी कर बस राम वनवास राम वनवास जाऊँ प्रभु श्री रामचंद्र वनवास जा फेरला प्रथम माँ कैकेयी प्रणाम कर मन भितर भावना नहीं खराब बाबा दुर्भावना नहीं प्रभु श्री रामचंद्र एक शिखा दुर्भावना नहीं नवीन पट्टनायक प्रभु श्री रामचंद्र ठार शिखे
ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉମାନେ ପଠେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ବିଜେପିକୁ ପଢୁଛନ୍ତି କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଯୋଉମାନେ ଏମପି ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଏମପି ମାନେ ବିଜେଡି ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। ମନେକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେ ଯୋଉ ପେନସନଟା ସେ ଦରମା ଖାଲି ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପେନସନ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦରମା ବିଜେଡି ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ କାହା ବିଷୟରେ ପଦ୍ଧତିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ପଦ୍ଧତିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଣି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଇସା କର ପଇସା କର, ହଁ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବେଇମାନି କରି କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦ୍ଧତିଏ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବାନର ବାନର ତାଙ୍କୁ ସେନା କରିଦେଲେ, ମନ ଭିତରେ ବଳ ଦେଲେ, ମନ ଭିତରେ ବଳ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାନର ମଧ୍ୟ ସେନା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ କାହାକୁ ନା ସୀତାପତି ଯୋଉ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 50% ମହିଳାଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଘର ଭିତରେ, ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇ ରଖି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ତମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ବେକାରୀ କାଲକୁଲେସନ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ ଏମାନଙ୍କୁ କାଲକୁଲେସନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉନଥିଲା। କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କହିଲେ ତମେ ମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ସେମାନେ କଲେ ବିଜନେସ, ସେମାନେ କଲେ ଧାନ ସେମାନେ କଲେ ହୋଟେଲ, ସେମାନେ କଲେ ଗୋଟେ ଜାତି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଘର ଭିତରେ କରିଦେଇଥିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇମ ଲାଇଟ ଆଣିଲେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲା ବାପା ରୋଜଗାର କଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ମା ରୋଜଗାର କଲା, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କନସେପ୍ଟ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଏ ତ ରାମ ରାଜ୍ୟର କଥା। ରାମ ରାଜ୍ୟର କଥା ମୁହଁରେ ଯୋଉମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ କଥା ବଚନ। ରାମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଟା ହିଁ ହେଲା ରାମ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୃଣା ଦ୍ୱେଷ ବିଦ୍ୱେଷରୁ ସେ ବହୁ ଉପରେ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗଠିତ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ରାମଙ୍କ ଗୁଣ ନ ନେଇକି ଖାଲି ରାମଙ୍କ ନାମ କହି ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୁଣ ଦରକାର। ଗୁଣ ହେଲେ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ଗୁଣ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ରାମମୟ ହବ। ନହେଲେ ଯଦି ମୁହଁରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ବଚନ ରାମମୟ ହବ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶରୀର ରାମମୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ ରାମମୟ ଥିଲା। ବଚନ ମାନେ ବଚନରେ ସେ କାମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ।